देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में आरजीकर मामले पर पूर्व कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दिन शहर के हिल कार्ट रोड के विधान भवन पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस आरजीकर की हत्या का विरोध कर सिलीगुड़ी बाघा जतीन पार्क से शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता इस्तीफा नहीं देंगी, वे ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर बंगाल खतरा संस्कृति, दीन और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर पैसे के लिए बाहर आ रहे हैं, अगर वे डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि कितने लोग मरे, क्या वे बता सकते हैं कि डेंगू से कितने लोग मरे? डॉक्टर पर लांछन लगाने से पहले कबीर के समय कितने मरे, इसका हिसाब देना चाहिए। শিলিগুড়ি শহরে মুর্শিদাবাদ দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শঙ্কুর মালাকারের উদ্যোগে আরজিকর কাণ্ডকে সামনে রেখে আমরা একটা প্রতিবাদের মিছিল এবং সেই সঙ্গে একটা প্রতিবাদ সভা করতে চাইছি। যেমন ভাবে আমরা বিভিন্ন জেলায় আরজিকর কাণ্ডের পর থেকে একের পর এক আন্দোলনকারীদের সমর্থনে আমরা এবং আরজিকর কাণ্ডের বিরুদ্ধে বিচার চাওয়ার দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের এই নৃশংস ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ যে অভূতপূর্ব আন্দোলন করছেন, আমরা সেই আন্দোলনকে সমর্থন করতে চাই। তাদের প্রদর্শিত পথ ধরেই আমরা এই আন্দোলন করছি। আগামী দিনেও আমরা এই আন্দোলনের সামিল হতে থাকব, কারণ আজ এই আন্দোলন রাজনীতির ঊর্ধ্বে নাগরিক সমাজের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা রাজনীতি করলেও আমরা নাগরিক সমাজেরই একটি অংশ, তাই স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক সমাজের এই আন্দোলনকে, জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। কারণ একটাই, এই দাবিটা সার্বজনীন দাবি। নারীদের সুরক্ষা চাই, আরজিকরের মতো নৃশংস ঘটনার বিচার চাই, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্নীতির তদন্ত চাই। এটা একটা সার্বজনীন দাবি, যে দাবিকে ভারতবর্ষের মানুষ শুধু নয়, বিশ্বের 25টা দেশের 130টা মানুষ তারা তাদের तो नहीं। सीबीआई अगर जांच करे, तफ्तीश करे, तो उसका कोई हाथों में कुछ सबूत मिलना चाहिए, कुछ तथ्यों की जरूरत होते हैं। अगर तथ्य साबुत को दबाने के लिए शुरू के दिन से, मिटाने के लिए शुरू के दिन से, सबूत मिटाने के लिए जिस तरीके से कवायद किए गए थे सरकार की ओर से, अधिकारी की ओर से, पुलिस की ओर से, तो मुझे इसमें शंका पैदा हो रहे हैं कि शायद सीबीआई के पास ये तफ्तीश करने के लिए कुछ बचे उचे तथ्य है या नहीं।